Nova sekcija unutar našeg kursa, to je vizualni stilovi, pa hajmo da imamo šta je to duoton. Najčešće se ovaj duoton primjenjivao na Spotify-u, tako što je bila ona neka zeleno-plava boja, ako se sećate, to jest i dan danas ja mislim da se koristi, tako da ga zovu Spotify duoton efekat. Najčešće je tako, ja mislim, i upisan ako budete gledali po internetu. Pa hajmo da imamo kako su oni to uopšte uradili. Zaista prosto, tako što ćemo otići na adjustment layere, ovdje ćemo izabrati gradient map, znači treba će nam ova ovdje opcija, po prvi put se susrećemo sa njom, ali hajmo da imamo kako ona radi. Ništa drugo nego običan gradijent sa svojom mapom, samo što se zove gradient map zato što ima malo drugačiji rad unutar samog Photoshopa u odnosu na gradijent, ali primjer je isti što se tiče boja. Kliknemo na ovaj naš ovdje gradijent i vidimo da nam otvara gradient editor kao i do sad. Pa u čemu je onda razlika? Postoji tu neka razlika kako Photoshop sam primjenjuje ovu mapu, kako mapira na samu fotografiju. Onda je vidimo kada izaberemo neku boju. Prva boja obično se odnosi na predmet ili na osobu koja se nalazi na fotografiji, koja je da kažemo u fokusu. Hajmo da izaberemo, na primjer, pošto imam crne boje, hajmo da mu damo neku malo tamniju boju. Može ovo, na primjer, ova zelenkasta. Ok. I hajmo pozadinu. Ova druga boja znači se odnosi obično na pozadinu. Ajde, tako možemo da odvojimo. Evo ovako neka plava da bude. Ok. Možemo ovu zelenu da stavimo slobodno da bude još tamnija. Evo ovako. Ok. Znači birate boje koje vam odgovaraju i kliknite na ok. I evo ga efekat, pogledajte kako izgleda ovaj gradient map. Imamo i reverse opciju koja će zameniti ove dve boje. Dobro, zaista je prosto, nema tu prevelike logike. Maska je tu, gradient je tu i slika je tu. Odlično. To je taj efekat koji se zove duoton, kao dve boje koje se prikazuju na slici. Ono što je zanimljivo, možemo dodati treću boju. Kliknemo ovdje. Ok. I ove ovdje kao tačkice, što vidite, to zove color midpoint. Njih možemo, znači, pomerati koliko želimo da preovladava ova naša ljubičasta boja na slici. Naravno, možete je promeniti. Možete staviti žuto ako želite. I tako dalje, i tako dalje. Ovo već nije duoton, ovo da imamo već 3 tona, ali dobro, nije ni bitno. Vidjeli ste sami kako ovo funkcioniše. Hajmo još jednom primjeru. Na primjer, ove devojke. Da napravimo isto to. Znači idemo od gradient map. Izaberemo boje. Čemu možemo staviti pa može ova boja, na primjer, za nju. Ok. Pozadina. Hajmo da vidimo šta ćemo za pozadinu. Pa neka je ova žuta, ok. Nije to toliko sad. Opa, pogrešili smo malo. Evo ovako da bude. Ok. Šta želim sad da vam prikažem? Uzet ću gradient map, uzet ću rectangular, znači to je M prečica, rectangular marquee tool, i gledajte sad ovo. Sada ću selektovati ovako, znači, ajde da kažemo otprilike polovinu nje, polovinu fotografije, pustim i ovdje dođem i pritisnem Ctrl-I. Ctrl-D i evo vidite kakav efekt se sad pojavio. Pogledajte čistu fotografiju njenu sa leve strane, a pogledajte desno ovu ljubičastu koju vidimo da se prelama. Imamo i dole ovako ljubičaste ove koje smo namestili, bordo kako god hoćete nazovite, a ovo ovdje je žuta boja. Ok, šta je zanimljivo za ovaj gradient map? Desni klik. Mi smo učili prošli čas, znači unutar blending optiona. Učili smo current layer, under layer, znači ovaj naš blend if. Pa hajmo malo sa njim sada se poigramo. Hajmo ovaj current layer, pošto imamo da je ovo žuta svetla, da pritisnemo alt, kliknemo i da smanjimo malo. Da dođe malo više ova ljubičasta do izražaja. Ok. Ok, to je to. To su duotonovi što se tiče samog Photoshopa koje smo trebali da prođemo kroz ovaj čas. Mi ćemo u sljedećem času prikazati još jedan vizualni efekat. Vidite i sami da se dosta stvari promenilo na ovoj fotografiji s ovim gradient mapom. Ok, ovo su zaista malo lakše stvari koje sada radimo. Imamo i sljedeći čas, isto će biti jedna lakša lekcija. I do kraja nemamo mnogo napornih lekcija. Vidjet ćemo još četke, vidjet ćemo neki artboard kako se radi i tako dalje, tako dalje. Ok, da ne gubimo previše vremena na ovako prostim stvarima, nastavljamo dalje u sljedećoj lekciji.